Aku apa kirbuno dah laguli. Awalnya kan dia kirbadah laguli di Afghanistan. Dari dulu menurun. Amerika jadi dasar. Awalnya kan aku cari ke Hindustan dan India ke Hindu. Bangladesh. Modi sebagai asman kiri. Kita serhadam zamane atau kabelan zamane. Atau Pakistan berdua orang pernah hero. Pakistan berinan hero. Atau kabel mendiwale. Am zamane. Irgun dalam investment dalam kerja, atau mana konsel khani yang boleh beli pak kabel kita Pakistan tidak, atau Pakistan awam atau kau, atau Pakistan dengan madrasah atau ulama tidak, nampaknya musyalul cimudi nasional dan model jadi lagi. Otak deh, nanti Taliban bogenas, lagar nasi, nampaknya memang dah syukur dah kalau alhamdulillah, buat yang kabar benar. Taliban utang telah ditaksir beri peşkev, kita fatih dalam kiai kita. Rasulullah Mubarak maka fataklah orang dama fela. Aku koshishai kau jiwin finish. Taliban dama fela. Asal kuda khialno, harus bawa kita di bagian ke dadas dari arci zulmuna berada. Dan berdasar di arci, atau Josjan, atau agak denari, si Taliban berzargau dir zara Taliban, garibanan yang pakai denor keman kiri usian kiri. Kalau kau wilayah ni, alih terjadi, nu tak ada disyargirina, dir zara pakai denor keman boleh diumumkan. Au pergi dari mana adalah kokore, au malu kokore terlalu, au pagar piano gitu, au pasal kulit tadi pada akhir. Dashti arjio, dashti lela, utama, Josjan, Mazar, Kunduz, semua dalam Taliban sahaja. Lagi Hamzah, Hamzah semua dalam syariat. Jadi Rasulullah Mubarak hendak mahu, Rasulullah Mubarak pasti mahu. Taliban mana? Dan bagi mukadami dapat hiyat tak alhamdulillah. Khulasa tidak yauya Islam mula yauya terang. Islam mula yau nazam yau zob sabat tay di dalam mana atau di hati mana Islam. Jadi di Pakistan Muslimanan taman muhajirin serdiri 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 alhamdulillah. Pada kulo gue ya dina orang kali. Atau bela bini yang serdiri. Atau di Pakistan Muslimanan ada kirdar ada kem kira Madinah suara kem kirdar ada. Dia kali sadar. Di Pakistan Muslimanan bahar tawarke dan Afghanistan dan muhajirin. Lekin kita Amerika budak ya terang. Di Afghanistan semua kita Pakistan telah istimewa. Nah, soal zulman Pakistan ke Balochistan ke udah syuru. Alhamdulillah, musyarif. Uzza Muslimanan di Pakistan dan Ansar atau di Afghanistan dan muhajirin dan berwala misal bagaimana insyaallah lepas. Atau dalam Islami nizam asarat insyaallah jawab Pakistan kena dari pegir Jafar dulu jawab dulu insyaallah ini. Mungkin siap musyarif. Malu mereka khub dah musyarif. Jadi nama itu khub dah dari. Udah dari kamar kalau dalam kerja. Malu musyarif dia jadi alhamdulillah. Oh, yo dari masa berapa tahun? Taliban beliau maisha show. Asal maisha jadi Afghanistan semua kita lebih nalar. Dari suara lebih ni usikari. Dari Taliban lebih ni usikari. Dari Mashuman lebih ni usikari. Atau dari Mazluman lebih ni usikari. Dia dapat semua dua kucing Allah Afghanistan for baki dan Mazluman lebih nuna rahim Rahman. Apa suara sekarang?
او چې دا څومره جدوجہد شل کاله د شل کاله نه مخکې مو ماشومانو طالبانو چې دا روس خلاف جهاد شروع شو، لیکن دا شل کاله به د امریکې وشو. د شل کاله کې د طالبانو په جدوجہد وکړو د کوم مقصد دپاره چې هغه اسلامي نظام دی او امن دی او سکون دی. الله اوس په دې امتحان کې کامیاب کړي. ګټه خبره دا ده چې الله په دې امتحان کې اوس کامیاب کړي او الله افغانستان کې امن راوړي. افغانستان کې د زنانه او نارینه خدای امن راوړي. افغانستان کې د عام ولس خدای امن راوړي او د هغې اثرات الله زموږ په دې ټول ملک پاکستان کې راوړي. زموږ د ملک ادارې شوې، زموږ د ملک عوام شو، زموږ د ملک علما شو، زموږ د ملک طالبان شو چې کومه مینه دوی کړې ده د افغانستان د خاورې سره، چې خدای پاک د هغې مینې بدل زموږ د ښکلي ملک پاکستان ته ورکړي. ونیسي الله د پاکستان د خاورې دشمن ذلیله کړ. د افغانستان د خاورې دشمن خدای نن ذلیله کړ، الله نن رسوا کړ. نن سپېمې ښکته شوې، هغه افغانستان په داخل کې دی او که په بهر کې دی. نو موږ د الله نه سوال کوو چې د پاکستان د دې خاورې دشمنه خدای ذلیله کړي، خدای پاک یې رسوا کړي. هغه درود دی او که هغه بیرود، نو خدای پاک دې پکې امن راوړي، الله دې پکې امن راوړي او الله دې موجوده چې کوم دا حکومت د الله د طرفه په افغانستان کې مقدر دی، الله دې اسلامي نظام ته پام ورواړي او الله دې چې اوسه پورې په کابل ښار کې امن او سکون راغی، جنګ ونه شو، جګړه ونه شوه، وینې تویې نه شوې. دغه دې خدای پاک ته ټول افغانستان خاوره د وینو د تویېدو نه په حفظ او امان کې وساتي. 2 رکعته نفل د شکرې به کوئ انشاءالله ټول کوئ. دا د ویلې دی دا به زه وګورم دا حدیث ښه ام سلمه چې